ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ओम शांति 16/4/2022 साकार मुरली को स्पष्टीकरण करिवे आदरणीय पार्वती भणी। ओम शांति। ओम शांति। मिठे बच्चे, जदि तुम मानकु 21 जन्मर राजत्व नेबार अच्छी तेबे ज्ञान धन को दान कर, निजे धारण करी पुणी अन्य मानकु कराओ। बाबा जी आमर भाग्य को उच्चा करने पाई, आमर प्राप्तिर खाता को बढ़ेवा पाई बाबा विधि बतेले ज्ञान धन को दान करवा। किंतु ज्ञान धन को दान करिया को हेले एमिति केवल काहाकू कहीदेले हुएनी। बाबा कहते आमे प्रथमे ज्ञानर पॉइंट को धारण करवा। आमे धारणा स्वरूप ही आमे काहाकू ज्ञान शुणेबा बा कोर्स करेबा, जहाकू भी कोर्स करेबा कोर्स सहित आमे फोर्स भी देवा उचित। परमात्मा को शक्ति आमे सेमानकू देवा उचित, जहाँफल से ज्ञान शुणा सहित किसी शांति, किसी खुशी, किसी शक्तिर अनुभव हो पार। प्रश्न, चालू चालू खराब ग्रह पड़िबार मुख्य कारण कौन? उत्तर, श्रीमत अनुसार संपूर्ण रूपे चालू नहांती, सेथिपाई खराब ग्रह आसी जाउछि। जदि निश्चय बुद्धि होई जनकर मतरे सर्वदा चालुथिबो तेबे खराब ग्रह आसीबो नाही, सर्वदा कल्याण होई चालिबो। जे माने डेरी रे आसुछंती से माने मध्य बहुत आगकू जाई पारिबे। यह गोटिए सेकेंडर बाजी अटे। जदि बाबांकर होइजिबो ताहेले संपत्तिर हकदार होई पारिबो, असरंती सुखर वर्षा मिलिजिबो। किंतु श्रीमतरे सर्वदा चालू थाओ। तेणु बाबाजी कहते पूरा श्रीमतरे आमे चलिबा ताहेले आमे संपत्तिर हकदार हो पारिबा। तेणु बाबांक श्रीमतरे आमे मनमत मिसेइबानी। तेणु जदि बाबांक श्रीमतरे थिबा ताहेले आमे प्रत्येक नॉलेज पॉइंट रो आमे धारणा स्वरूप हो पारिबा। आउ आमे कोनसी मनमत बा परमत हमको डिस्टर्ब भी करिबो नाही। एक बाबा दूसरा ना कोई। आ यही श्रीमतरे ही आमे वरदानी मूरत हो पारिबा। आउ विभिन्न वरदान रो वर्षा मध्य आमे नहीं पारिबा। तेणु श्रीमतरे चलिबा अर्थ आमे बाबांकर हाथ धरी चलिबा। गीत तू प्यार का सागर है। ओम शांति। ओम शांतिर अर्थ तो पिलामानंकु बारंबार बुझा जाइछि। ओम अर्थात मु आत्मा एवं यह मोर शरीर। बाबा मध्य कहिबे ओम अर्थात मु आत्मा ही परमात्मा अटे। तांकर निजर शरीर नाही, सीए तो समस्तंकर पिता अटंती। तुमे एपरी कहिब नाही जे मु आत्मा ही परमात्मा अटे। ए कथा तो ठीक जे मु आत्मा परमात्मांकर संतान अटे, बाकी मु आत्मा ही परमात्मा कहिबा एकदम भूल हो जाइछि। बाबाजी हमको स्पष्ट करुचंती जे आत्मा केबे परमात्मा हो पारिबो नाही। तेणु अहम अर्थात मु आत्मा, किंतु परमात्मा कहिबे कहि पारिबे से जे मु आत्मा ही परमात्मा। कारण परमात्मा कौन ना सबु आत्मा भली जड़े आत्मा, किंतु से को आत्मा ना सबु आत्मा ठारू सर्वोच्च परम सर्वश्रेष्ठ। तेणु तांको परम आत्मा कहा जाउछि। तेणु सी केवल मु आत्मा ही परमात्मा कहि पारिबे, किंतु कोनोसी मनुष्य आत्मा कहि पारिबे नाही जे मु आत्मा परमात्मा बोली। कारण मनुष्य आत्मा माने परमात्मा नुहंती। एमाने समस्ते होचंती परमात्मांकर संतान, किंतु परमात्मा काहारी संतान नुहंती। तांकर केही पितामाता नाहंती। तेणु परमात्मा बा परमात्मा ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा सी केवल कहि पारिबे
ମୁଁ ଆତ୍ମା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମ ଆତ୍ମା। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜ ରୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସିଏ ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଶରୀର ତ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ସେତେବେଳେ ତାହା ଚୈତନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୃକ୍ଷର ଉତ୍ପତ୍ତି କିପରି ହୁଏ, ଏହା କେବଳ ବୀଜରୂପ ବାବା ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ପତ୍ତି କେମିତି ହେଇଥାଏ, ଏକଥା ତ ଆଉ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କାରଣ ସାରା ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା। ଆଉ ସିଏ ହିଁ ଆସି ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟ ଆମକୁ ଶିଖେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ବା ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାତ୍ମା ଏକ ବୃଦ୍ଧ ମାନବ ତନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ତନରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ସେ ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣେଇଥାନ୍ତି। ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ। ଯଦିଓ ଲୌକିକ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ଅଟୁ, ତଥାପି ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବୀ ଦେବତା ନମଃ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପୂଜାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟୁ ଆଉ ତୁମେମାନେ ପୂଜ୍ୟ ଅଟ। ବିକାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପବିତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛ, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସେହି ସମୟ ଆସିବ ତୁମେମାନେ ହିଁ କହିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାଏ ନମଃ, କାହିଁକି ନା ତୁମେମାନେ ପୁଣି ପୂଜାରୀ ହେଉଛ। ଏହା ବହୁତ ଗୁହ୍ୟ ଏବଂ ରମଣୀୟ କଥା ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରି ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କରାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଗାୟନ କରୁଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବୀ ଦେବତାଏ ନମଃ। ତାହେଲେ କେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବୀ ଦେବତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜକୁ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସଚ୍ଚା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଯୁକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବୀ ଦେବତାଏ ନମଃ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାର ରାଜ ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଲୌକିକରେ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସନ୍ତାନମାନେ ଆମେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବୀ ଦେବତାଏ ନମଃ ବୋଲି। କାରଣ ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ରାଜଯୋଗ ଶିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ରାଜଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପୂଜାରୀରୁ ପୂଜ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବା ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ବନୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଧନ ଦେଲେ ଧନ ସରିବ ନାହିଁ। ଯେପରି ଏଠାରେ ଯଦି ଯିଏ ଦାନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ ପରଜନ୍ମରେ ମିଳିଯାଏ। ସାହୁକାର ଘରେ ଯାଇ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ରାଜତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ସବୁ ପଏଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ନୋଟ୍ କରିବାକୁ ହେବ। କାଗଜ ଦେଖି ଭାଷଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନର ପଏଣ୍ଟକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖି ଭାଷଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେପରି ଶିବ ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଧନ ସବୁବେଳେ ବାଣ୍ଟିବା ଦରକାର। ଜ୍ଞାନ ଧନ ଯେତେ ବାଣ୍ଟିଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ, ବାଣ୍ଟିଲେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥୂଳ ଧନ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ ସେ କମିଯାଏ। 1 ଲକ୍ଷରୁ 50,000 ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ନିଜ ପାଖରେ 50,000 ରହେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଧନ ଆମେ ଯେତେ ବାଣ୍ଟିବା ସେତେ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ
ज्ञानर पॉइंट को डायरी रे नोट करके रखा उचित, ताकू आम अभ्यास करवा दरकार। एमती नुहे जे भाषण कले आम डायरी देखिक आम भाषण करवा, एक कथा ठीक नुहे। तेणु भाषण कर शौक अच्छी जदि बा आम विश्व सेवा करने आम भितर जदि रहम्र भावना आसूची, ताहले आम नॉलेजर पॉइंट को बुद्धि रखा दरकार एवं ताकू पुणी दान भी करवा दरकार, अर्थात अन्य मानकू सुनेबा दरकार। जी लौकिक दुनियार सेवा करुछंती सेमानंकु सर्वदया उपाधि मिलुछि, किंतु ताहा मिथ्या अटे। सर्व अर्थात सारा दुनिया, तेबे सारा दुनिया उपरे तो सेमाने दया करू नाहंती। एकमात्र बाबा ही समस्तंक उपरे दया करी पवित्र करुछंती, तत्व को मध्य पवित्र करुछंती। दुनिया तो गोटिए जहाँकि नुआरू पुरुणा होई थाए। बाबा कहते सर्वदया लौकिक दुनिया रे किए भल काम कले ताकू सर्वदया टाइटल दे थांती। जो सर्वदया शब्द प्रथमे महात्मा गांधी व्यवहार करथिले। महात्मा गांधी ये भारतर जो प्राचीन शब्द सर्वदया, यार अर्थ प्रकृत सर्वे भवन्तु सुखिनः। तेणु महात्मा गांधी इच्छा थिला मध्य रामराज्य स्थापना हो, जोठिकी गरीब रहिबेनी, समस्ते धनी हो जिवे, जोठिकी बलवान आ बलहीन पार्थक्य नथिबो, ग्रामीण सेवा मध्य हो पारुथिबो, देश देशर मध्य सेवा हो पारुथिबो, समस्ते समभाव अनुभव करिवे। तेणु ये सर्वदया टाइटल से मानकु ही दिया जाई पारिबो जो माने कार्य करिवे। किंतु बाबा स्पष्ट भाव में कहते ये सर्वदया टाइटल कौनसी मनुष्य नहीं पारिबे नहीं, कहीं ना सर्वदया केवल कहुई पार परम पिता परमात्मा को। कारण सी जिते धरा पृष्ठ को आसुचंती सारा विश्वर आत्मा मानकर कल्याण करुचंती, केवल भारतर कल्याण करूना, सारा विश्वर 650 कोटी आत्मार कल्याण, समस्त को मुक्ति जीवन मुक्तिर वरदान मिलुची। ता सहित 5 तत्व प्रकृतिर मध्य कल्याण होची। आकाश जल वायु पृथ्वी अग्नि मध्य सत प्रधान बनी जाउचंती। परम पिता परमात्मा आसी समस्तंकर सुख एबे सी समस्त को सुखी बनै दौचंती, जोटा कि वेलफेयर फॉर ऑल, समस्तंकर कल्याण हो पारुछि। एही सृष्टि रूपी ड्रामा रे मुख्य हीरो एवं हीरोइन रो पार्ट तुमर ही रहिछि। यथा माता पिता तथा पिला माने समस्ते पुरुषार्थी अटंती। एकमात्र परमपिता परमात्मा ही आम मानंकु पुरुषार्थ कराउछंती, जे कि अति स्नेही अटंती। भक्ति मार्ग रे मध्य तांकु समस्ते मने पकाउछंती, किंतु तांकु जानी नहांती। ऋषि मुनि माने मध्य कहंती रचयिता एवं रचनार अंत नाही। तेणु रचयिता और रचनार ज्ञान प्रकृत रे परम पिता परमात्मा ही शुणी थांती, आउ केही जानी ही नहांती। मुनि ऋषि माने जेते तपस्या कले मध्य, जेते साधना कले मध्य, सेमाने मध्य रचयिता रचनार ज्ञान जानी नहांती। आमे वर्तमान परमात्मा जो शुणाउचंती रचयिता रचनार ज्ञान ब्रह्मा को मुख द्वारा शुणी आमे बुझुचंती एवं आमे ए ज्ञान को जानी निजको परिवर्तन करुचंती। आमे ही देवता आमे ही क्षत्रिय। हम स्वर अर्थ को मध्य तुमे माने ही जानिछ। नुआ दुनिया पुणी पुरुणा किपरि हेउछि। नुआ दुनियार स्थापना होइजिब, तेबे जाई पुरुणा दुनियार विनाश हेब। ब्रह्मांक द्वारा स्थापना तो निश्चित एही ठारे हेबा दरकार। प्रजा मानकर रचना तो एही ठारे ही करुछंती। सूक्ष्म लोकरे तो ब्रह्मा एकुटिया रहुछंती, रचना को पूर्ण करी फरिश्ता होई गले। तेणु बाबा कहते जे आमे ही सत्य जुगरे देवता थिले, त्रेता जुगरे क्षत्रिय हेले, द्वापर जुगरे वैश्य, कली जुगरे शूद्र, वर्तमान संगम जुगरे पुणी आमे ब्राह्मण होचंती। ब्राह्मण होइकि राजयोगर अभ्यास करुचंती। बाबांकर ज्ञानर
मुरली पढ़ुचंती तार स्वरूप होउचंती जार फलस्वरूप आमे भविष्यत रे पुणी देवता बनिबा या ही कहा जाउची होम सो सोहम अर्थात आमे ही से देवता थिले आ से देवता माने पुणी वर्तमान पुणी शूद्ररु ब्राह्मण होउचंती। श्री श्री शिव बाबा बसी तुमको श्री करुछंती। वास्तव रे श्री श्री जनଙ୍କୁ ही कुहाजिवो। पतित पावन समस्तंकर सद्गतिदाता जणे ही अटंती। बाकी यह हेउछि असत्य मिछ दुनिया। एठारे जहा किछि भी कहउछंती सब मिछ ही कहउछंती। रचयिता एवं रचना विषय मध्य मिछ ही कहउछंती। बाबा सत्य कहउछंती। सेतिपई एहाकू सत्य नारायणकर कथा बोली कुहा जाउछि। तेणु बाबा कहते ये ज्ञान को सत्यनारायण कथा कह जाए। कौन पाई ना परम पिता परमात्मा जहाँ शुणी था सत्य ही शुणी था। आमे जहाँ वेदशास्त्र आदि शुणी था केबे सत्य हो न था। जदि ताहा सत्य होता ताले द्वापर रु कलिजुग पर्यंत अधा कल्प आमे वेदशास्त्र शुणी शुणी आमर केते उत्थान होता। आम भितरे केते आत्मार डिग्री आमर केते बढ़ी बढ़ी चली था। आम भितरे केते गुणर धारणा हो पारि था। एपरि भी नुहे जे जो माने पुरुणा से माने होशियार हेबे। केतेक नुआ संतान मध्य पुरुणा मानंक ठारु मध्य आगकू चली जाई थांती। जो माने डेरी रे आसुछंती से माने मध्य उच्च पद पाई पारिबे। यह गोटिए सेकेंड रो तो बाजी अटे। बाबांकर हेल एवं हकदार होइगल। यदि केही रही पारिबे नाही तेबे बाबा कौन करिवे? निश्चय बुद्धि होई श्रीमतरे चलिबे तो बास। तेणु बाबा कहते जो मैंने बाबांकर परिचय पाइला परे निश्चय बुद्धि होइजिबे आ बाबांक श्रीमतरे चलिबे। कौन निश्चय बुद्धि हेबे? प्रथम निश्चय आत्मा निश्चय मु आत्मा परम पिता परमात्मा का संतान। परमात्मा निश्चय ता सहित ए ड्रामा ज्ञान जो बाबा शुणाउचंती ए ड्रामा मध्य कल्याणकारी ये भी निश्चय दरकार। आ ता सहित ईश्वरीय परिवार प्रति मध्य निश्चय आ समय ठारे मध्य निश्चय रहिबा दरकार। जेतरे सबु क्षेत्र रे निश्चय रहिबो ताहले पुरुषार्थ मध्य हमें करि परिबा। किंतु केही देही अभिमानी हेउ रहु नहांती। एथिरे ही परिश्रम रहिछि। सन्यासी माने कहंती जे यदि तुमर क्रोध आसुछि तेबे मुखरे ताबिज रखि दियो। एही दृष्टांत सब वर्तमान समयर भ्रमरर उदाहरण मध्य एठाकार ही अटे। जे कि विष्टार कीटकू निज भली करुछि। यह केते चमत्कार कथा। वास्तव रे एही समय रे समस्ते विष्टार कीट सदृश अटंती। सेमानंकु तुमे ब्राह्मणी माने भू भू करुछ। केही केही ब्राह्मणी अथवा ब्राह्मण उड़ीवा योग्य होई जाई थांती। आउ केही पुणी शूद्र को शूद्र होई रही जाउछंती। सर्पर उदाहरण मध्य एठाकार ही अटे। तेणु बाबा कहते सन्यासी मानकर उदाहरण देले जदि क्रोध आसूची सन्यासी माने कौन कहते मुखरे गोटे ताबिज दे दियो। माने मुखरे एमती गोटे जिनस दे दिए जाने मुह आ फिटी पारिबनी कथा आ कहि पारिबनी। तेणु जेते क्रोध आसिले भी क्रोधी र बोल आ मुहरु बाहरिबो नाही। तेणु प्रकृत रे बाबा ये सबू जो कहउचंदी ये सबू वर्तमान रो कथा। तेणु आमे जेते संगठन रे रहउचंती हमर क्रोध आसिले मध्य आमे केबे एमती दुखदायी बोल कहिबा उचित नुह। ता सहित बाबा कहउचंदी भ्रमरी रो उदाहरण देले। भ्रमरी भू भू करी करी विष्टार पोक को मध्य भ्रमरी बनै देई थाए। ताले आमे माने मध्य ज्ञान शुणे शुणे आमे मध्य समस्त को बाबांकर बच्चा बनै देबा उचित। पुणी सर्पर मध्य उदाहरण बाबा आज देइचंती। सर्प खोल भितर केमती सुरुखुरे बाहरी जाए ठीक से बेले आमे एई शरीर रूपी वस्त्र परिधान करचंती। आमे शरीर अलगा होई आत्मा ही परम धाम निवासी परमात्मा को पाखकू सहज रे आमे जाई परिबा उचित। सहज रे आमे रुहानी यात्रा करिबा उचित। जहा फल रे अंत समय रे आमे खुशी रे घर को जाई परिबा। तेनु एबे हमर तार अभ्यास रहिबा दरकार। अशरीरी स्थितिर अभ्यास
आमे करबा दरकार। परम धामरे किछि किछि समय मध्य किछि सेकेंड भी हो पछे आमे बुद्धि रे आ मन बुद्धि रे रहिबा उचित परम धामरे। ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲି ଯାଉଛ। ତେଣୁ କେତେ ମିଠା ହେବା ଦରକାର। ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିନରେ କର୍ମଧନ୍ଦା କର, ତେବେ ବହୁତ ରୋଜଗାର ହେବ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆତ୍ମା ସତେଜ ହୋଇଥାଏ। ବାରମ୍ବାର ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଯିବ। ତେବେ ସିଏ କରିବ, ସିଏ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ବିଜୟନ୍ତୀ, ସଂଶୟ ବୁଦ୍ଧି ବିନଶ୍ୟନ୍ତି। ବେହଦ୍ର ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କୌଣସି ସଂଶୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଆମେ ଜ୍ଞାନର ପଏଣ୍ଟକୁ ମନନ ଚିନ୍ତନ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ବିଜୟନ୍ତୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସଂଶୟ ସେମାନେ ବିନଶ୍ୟନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାର ହାତ ଛାଡ଼ିକି ବି ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ଆଦେଶ ମୁତାବକ ଚଲାଉଥିବା ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ମାଷ୍ଟର ରଚୟିତା ହୁଅ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସୋମାନର କ୍ଷମତା ଆଧାରରେ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚଲାଇଥାନ୍ତି, ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରଚନା ରୂପରେ ମାଷ୍ଟର ରଚୟିତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜିର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଦେଶ ଦେବା ମାତ୍ରକେ ହାଜିର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିପାଦରେ ହଜୁର ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରୀମତରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜି ହାଜିର ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଜ୍ଞାରେ ଜି ହାଜିର କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜି ହାଜିର ବା ଜି ମାଷ୍ଟର ହଜୁର କହି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ନିଜର ଆଦେଶ ମୁତାବକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମାଷ୍ଟର ରଚୟିତା କୁହାଯିବ। ବାବାଜୀ ମାଷ୍ଟର ରଚୟିତା ହେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ମାଷ୍ଟର ରଚୟିତା ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ସେମାନେ ହେଇପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲୁଥିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଦମରେ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବି ବାବାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଯଦି ଜି ହାଜିର ଆମେ କରିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଜି ହାଜିର ଜି ହଜୁର କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର କରିବା, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଶକ୍ତି ଆସି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ବାବା ଆମକୁ ସେଇଭଳି ମାଷ୍ଟର ରଚୟିତା ହେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ ସିମ୍ପୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ସରଳ ସ୍ୱଭାବଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଅନେକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ସାମ୍ପୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହେବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ସେବା। ତେଣୁ ଆମେ ସିମ୍ପୁଲ ହେବା, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ସାମ୍ପୁଲ ହେବା। ନିଜେ ସରଳ ହେବା ଆଉ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ହେଇଯିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ରହମ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପରମଧାମରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଆମେ ମଦଦଗାର ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜକୁ ସିମ୍ପୁଲ ବା ସରଳ ବନେଇଦେବା। ଇଏ ବି ମହାନ ସେବା। ମାତେଶ୍ୱରୀଜୀଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ମହାବାକ୍ୟ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି। ଆମକୁ ଯେଉଁ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି, ତାହା ଡାଇରେକ୍ଟ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ କହୁଛୁ, କାରଣ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଦୁଃଖର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କେଉଁ ବରଦାନ ମିଳୁଛି ନା ମୁକ୍ତି ଆଉ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ବରଦାନ ମିଳୁଛି। ଏବଂ ଏ ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ବରଦାନ ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଦୁଃଖରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମୁକ୍ତି ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କୌଣସି ଜ୍ଞାନକୁ ଏଭଳି ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। କେବଳ ପରମାତ୍ମା ଶୁଣୁଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ
ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଉଛି। ବାକି ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ ଆମକୁ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ମିଥ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ଅଥବା ବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାନ୍ତୁ, ଭଲ ଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣାନ୍ତୁ, ସେମାନେ ତ ନିଜେ ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରେ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରେ ଆସି ସେମାନେ ହିଁ ତମ ପ୍ରଧାନ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବେ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା କେବେ ବି ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରକୃତରେ ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ଜ୍ଞାନ କେବଳ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଶୁଣେଇଥାନ୍ତି, ଯିଏକି ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ର ରହିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏକି ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେବତାମାନେ ସଦା ଅମର, କାରଣ ସେମାନେ ଅବିନାଶୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଏକ, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଏକ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି କଥା ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଏହି ବିକାରୀ କଳିଯୁଗୀ ସଙ୍ଗଠାରୁ ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଦୁଇଟି କଥାର ସନ୍ତୁଳନ ରଖିଲେ ଜୀବନ ସଫଳ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜ ଜୀବନକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହେବା ଯେ ପରମାତ୍ମା ଏକ ବାବା ଦୂସରା ନା କହି। ଆଉ ପରମାତ୍ମା ଏକ ମାନେ ସେ ଯାହା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ବି ଏକ, ସେ ଶୁଣୁଥିବା ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଏକ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଏଇ ଜ୍ଞାନର ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ଅର୍ଥ ରହିଛି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ମମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜ୍ଞାନୀତୁ ଆତ୍ମା ଆମେ ଯଦି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଦୁଇଟା କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ବିକାରୀ ସଙ୍ଗଠାରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପତିତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସଙ୍ଗଠାରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଖାଦ୍ୟ, ଯାହା ଆସୁରୀ ଭୋଜନ, ଯାହା ଅସୁରମାନେ ଖାଆନ୍ତି, ଆଇଁଷ ଆଦି, ସେଇଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଆମେ କେବେ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଯାହା ଦେବତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଆମେ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ଆମେ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଆଜିର ମୁରଲୀକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରିଥିବାରୁ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ରହୁଛୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।